Hello guys! Sa mga nangutana sa ako ang gipangluto sa kanang recipe ato sa nag-inbox o nag-comments. So na naman ko'y video ato ang pag edit na lang nako sa voice over. So tungod sa kong kabisi kay nagkabuntag 9:30 ko mahuman sa limpyo, tapos mamahaw, mag-live na pud ko para maka-extra income kay kana laging daghan kayong nagkinhanglan sa atong tabang no nya bag-o pa biya tanabot dire. So pagkahuman alas 11 mag-start na po kog paniud to, pero sayon ra kay paniud to dire kay isa ra ang lutoon kanon og sudan ana ra, wala nay dagos, walay salad kay dili sila hilig, simple ra jud kay ilang kaon. Tapos mahuman ala 1:30 nya maniud to ko mga alas 2 human ako. So kana siya nga time alas 2 hangtod alas 5 ting rest sa untan anako, pero dili ko mag-rest kay mag-live na pud ko para makakuta kong dali kay para maka-withdraw. So sa mga nagkinahanglan og extra income din ha, i-PM lang ko ninyo. So mag-live ko ana nga time. So pagka alas 5 mag-start na pud ko gluto og panihapon kay alas 7 kinahanglan makahuman ako kay kanang namay kanang gusto nga mukaon og panihapon sayo sa ihang mga anak. So ibutang na nako sa lamesa, isulod og mutalbak, usa na kanang hotspot ba. Oh. Da maura na siya ang paniud to pod, ibutang ra pud sa hotspot, butang ra sa lamesa. Nya i-check lang nako ang kanang ilang gikanan. Sigon ana lang kasayon diri guys, dili jud hago nya. Pag human alas 7 mahuman ako diri, mao na maglingkod-lingkod nako, mukaon, maglingkod-lingkod. Ana pero dili lang sa ako mosaka sa taas, mag-stay sa ako diri sa kusina kay mag-check na pud ko dito kung nabay mukaon ana ba. Kung wala na yung mukaon bawa mga alas 8, alas 9, kung wala na yung mukaon ana, so musaka na ko nagtaas. So nabisi ko sa extra income kay kana laging pinhanglan tag kwarta no. Oh, daghan kay tag kanang obligasyon ba nya. Basta kabalo na mo basta mga OFW daghan kita kay kanang pangtabangan no. So ingon ana, so hulat-hulat lang tong nangayo og recipe kay mag-upload jud ko og mga luto nako. Karon magyaw-yaw lang sa ako sa cellphone kay wala pa ko ka voice over bayot kay unahon sa nako ang kanang extra income ba kay sayang man pud gayo og di ta maka income no. May na lang gud maka-withdraw tag 1,000 kung makakuta na ba, maka-withdraw og 500. So katong nay magkinahanglan og tabang nato, labi na nako nakoy pag-umangkon nga nagsakit kanang ako intong ihatag ang ako ang withdrawal sa tinuod lang nya kanang maayo og pangload atong mga anak. So asa man tag kanang kwarta no nga bag-o pamanta ikakuan. So kita nga inahan mangita jud tag pamaagi basta kanang ngunani lang na pamaagi sa online makakwarta man ta. Oh. Dili na ta kinahanglan mo gawas kay naman tay amo. So diri ta sa online. Mao lang sa to.